Shalom saudara semua, silakan duduk. Ya. Saya perkenalkan dulu, sebentar yang akan sharing adalah Pastor. Sebelumnya saya info dulu ya. Hari ini Pak John lagi di Manado, lagi melayani di GPHD Kota Pujian, tempatnya Pak Timotius, Natal mereka, dan Bu Susi lagi khotbah di Taman Suriah. Hari ini yang sharing adalah Pastor William Toh, dia adalah temannya Pak John dan juga dosen saya di Asia Pacific Theological Seminary. Beliau dan istrinya datang dari sini, dari Singapura untuk melayani kita. Beliau juga adalah seorang pastor dari 3 gereja sebelumnya, terakhir di Trinity Christian Center di Singapura. Dan sekarang adalah misionaris penuh waktu yang melayani sekolah-sekolah Alkitab dan gereja-gereja, khususnya di bidang kepemimpinan dan pemuritan, ya, leadership and discipleship ya. Karena itu kita mau sama beliau, kita kasih tepuk tangan sama ini. Pastor William. Haleluya. Haleluya. Good morning, church. Selamat pagi, gereja Tuhan. Good morning, church. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes. So, church, are you happy? Apakah saudara sukacita hari ini? Are you feeling happy? Apakah saudara merasa bahagia? Are you filled with joy? Apakah saudara penuh sukacita? Amen. Amin. Why? Kenapa? Pertanyaannya saudara sukacita. Yeah. In fact, I'm full of joy, to come here. Saya begitu senang untuk datang ke sini, saudara. I'm so happy to be here. Saya sukacita sekali untuk ada di sini. Because this is my first time in Jakarta. Ini pertama kali saya ke Jakarta. I've been in Indonesia many times. Saya udah sering ke Indonesia. But always go to Batam and Bintan. Tapi selalu ke Batam dan Bintan. Because Singaporeans love to go Batam and Bintan. Karena orang Singapura suka ke Batam dan for Bintan. holidays. Untuk liburan. But in fact, I'm very, very happy to be here. Tapi saya senang sekali untuk ada di sini. I thank God for the opportunity to be here to serve, with you all. Saya bersyukur sama Tuhan untuk kesempatan bisa melayani untuk Bapak Ibu Saudara semua di And I sini. thank Pastor John and Pastor Timothy for the invitations. Ya, terima kasih juga Pastor John, Pastor Timothy untuk undangannya. Every time when I'm doing the training with them, and when I enter to this service hall, my heart is full of joy. Ketika saya melatih dari kemarin 2 hari, sudah melatih pemimpin, pelayan-pelayan, saya tuh begitu senang untuk masuk di ruangan ini. Because I feel very happy to be with all of you here. Karena saya bersyukur udah bisa berada bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Although I do not know all of you here. Meskipun saya nggak kenal semua Bapak Ibu Saudara di sini. But when I'm here, tapi ketika saya di sini, I look at all of you here. Saya memandang Bapak Ibu di sini. We are brother and sisters. Kita saudara-saudari dalam Tuhan, amin. In Christ. Dalam Amen. Tuhan, amin. Yeah, so when I come here, I say, although I do not know, but it's a joy that see every one of us here, have that passion for the Lord. Ya, saya bisa sukacita sekali karena saya bisa melihat Bapak Ibu punya begitu cinta, semangat buat Tuhan. And then we come together, to worship the Lord, as one. Dan kita datang sama-sama untuk menyembah Tuhan sebagai satu kesatuan. When I was training, I was doing training this on Friday and Saturday. Ketika saya memberikan pelatihan dari hari Jumat dan Sabtu kemarin, my heart was full of joy. Hati saya begitu penuh dengan sukacita. Because the church have a very wonderful group of leaders. Karena gereja ini punya kepemimpinan yang sangat luar biasa indah. Why I'm so full of joy? Kenapa saya begitu penuh sukacita? Because I know. Karena saya tahu. The Lord is going to bless all of you here. Tuhan akan berkati semua Bapak Ibu di sini. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin. When you have something, you know it's going to good things to happen. Your hearts were definitely full of joy. Kalau saudara tuh punya bayangan, gambaran bahwa sesuatu yang indah akan terjadi, hati saudara tuh akan penuh dengan sukacita. When I was do the training with all the leaders. Ketika saya melatih para pemimpin dari kemarin, my heart was full of joy. Hati saya penuh dengan sukacita. Even though I'm tired. Meskipun saya lelah. Even though my leg now is painful. Kaki saya udah rasa agak sakit nih. Poor Pastor Timothy. Have to stand with me. Kita udah berdiri sama-sama. That's why after yesterday night. Oke, setelah kemarin malam, you go for his leg massage. Saya udah refleksi duluan, saudara. You told me say tomorrow will be my turn. Saya bilang besok ntar giliran dia yang refleksi. Yeah, I really enjoy to be with you all. Tapi saya senang untuk ada dengan saudara semua. In fact, all Christians. Saya percaya semua orang Kristen should be a very joyful person. Harus jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. It should be the most happiest person on earth. Harus jadi orang paling bahagia di dunia ini. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. You may ask, no. Yeah, we know that.
but we don't feel that. Ya, kita tahu tapi kita nggak ngerasain itu ya. Because life, there are a lot of problems. Karena hidup ini penuh dengan banyak masalah. For those who are studying, you have study problems. Kalau yang belajar punya masalah di pelajaran. For those who are working, you have working problems. Kerja punya masalah dalam pekerjaan. For those who are doing business, you have business problems Yang and berusaha, challenges. pengusaha punya masalah-masalah dalam usaha, tantangan-tantangannya. And then for those who are elderly, Dan buat yang sudah tua, you have physical problems. punya masalah kesehatan. Yeah, so many problems, challenges, and challenges. Oh, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. How to have joy? Gimana punya sukacita? How to have the joy what the Bible that what the Bible said. Bagaimana mempunyai sukacita yang diajar oleh firman Tuhan? Look at one another. Coba lihat kanan kiri saudara. Don't look at me. Look at one another. Coba lihat kanan kirinya. Just give a smile. Coba kasih senyuman saudara. Can you see when a person smile at you? Ketika seorang senyum sama saudara, It's so beautiful, right? rasanya cakep sekali ya, cantik dan ganteng sekali. When somebody smile with you, Kalau seorang tersenyum sama smile Anda in front of you, di depan saudara, like it seems that I have a joy. sepertinya ada sukacita, It looks so beautiful, right? kelihatan indah sekali ya saudara. You must know one thing, my friend. Saudara mesti tahu satu hal, When God created us, ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya, He wants us to be a very joyful person, Dia mau kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. to be a happy person. Jadi orang-orang yang bahagia. Can you say amen? Yang percaya katakan amin saudara. Amen. Amin. Yeah, because of man's sin, Tapi karena dosa, because of man fallen, karena jatuh ke dalam dosa, the world also fallen. dunia pun sudah jatuh. So therefore, the many of the peoples, I think all the people, all the mankind, Semua orang do not have that joy that what the Lord has intended for. tidak lagi memiliki sukacita yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Many things rob the joy from us. Banyak hal tuh mencuri sukacita dari hidup Do kita. you agree that? Saudara setuju sama hal ini? Yeah. So that's why you see, even as a Christians, Bahkan makanya sebagai orang Kristen, because we are living in the world, kita hidup di dunia, we are not of the world, kita bukan dari dunia. but we're facing all the challenges on earth. Tapi kita masih menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia ini. It robs the joy Ini mencuri sukacita dari hidup from kita, us. dari hidup kita. But we must know one thing. Saudara harus tahu satu hal, tapi It is God's command, it is God's will adalah kehendak dan perintah Tuhan to have that joy. untuk mempunyai sukacita. You know, when we become Christian, Ketika saudara jadi orang Kristen, we accept Jesus to come into our heart. kita menerima Yesus untuk masuk ke hidup kita. Alright, the Holy Spirit also live in us. Roh Kudus juga tinggal dalam diri kita. And you must remember one thing. Saudara harus ingat satu hal. One of the characteristics of the fruits of the Holy Spirit is joy. Salah satu buah roh adalah sukacita, saudara. Why? Why God put that way? Kenapa Tuhan taruh di situ? Why God designed that way? Kenapa Tuhan desain seperti itu? Because He want you to be a joyful person. Karena Dia mau saudara dan saya jadi orang-orang yang bersukacita. Amin, saudara. Just now you sing the song. Saudara tadi nyanyi lagunya. Alright, Pastor Timothy showed me the translation. Iya, tadi saya tunjukkan terjemahannya. You know, it says, despite all the world situation, challenges, we still can have that joy. Iya, sekalipun banyak tantangan, banyak masalah, kita bisa terus terima sukacita surga, saudara. So therefore today, Ya, karena itu hari ini, saudara, my message is about joy. firmannya tentang sukacita. I entitle my message is the key, alright, to the inexpressible and glorious joy. Saya memberikan tema hari ini adalah kunci untuk mengalami sukacita yang tak terkatakan dan mulia. I want to show you an important key Saya mau tunjukkan sebuah kunci penting that you can have the joy that the Lord has given to you. supaya saudara bisa mempunyai sukacita yang Tuhan mau berikan buat hidup saudara. My text is First Peter chapter 2, Saya punya ayat dari 1 Petrus pasal 1. verse 1 to First Peter chapter 1, verse 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Here he say, Ini dikatakan. this is what Apostle Peter said Ini yang Rasul Petrus katakan to the audience. kepada semua jemaat. He said, though you have not seen him means Jesus. Ya, sekalipun saudara belum melihat dianya Yesus, You love him. saudara mengasihi dia. And even though you do not see him now, Sekalipun Anda belum melihat dia sekarang, you believe in him. kamu percaya sama dia. And you are filled with an inexpressible and glorious joy. Dan kamu dipenuhi dengan sukacita yang tak terkatakan dan mulia. Let's pray right now. Mari kita berdoa saat ini. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Dear Heavenly Father, Oh Bapa di sorga, thank you for getting us here.
Terima kasih udah buat kami tiba di sini to worship you, untuk menyembah Engkau, to praise you. untuk memuji Engkau. Thank you for you gathering us here Terima kasih sudah membuat kami ada di sini so that we can hear your voice. supaya kami bisa mendengar suaramu, We can hear your word. mendengar firman-Mu. Your word have the power Firman-Mu berkuasa Tuhan to build, untuk membangun, to encourage, untuk menguatkan, and to comfort us. untuk menghibur kami. Oh dear Lord, Ya Tuhan Yesus, help us tolong kami to receive your word untuk menerima firman-Mu with faith. dengan iman. Because we know Karena kami percaya as we listen your word, saat kami mendengar firman-Mu, we receive your word with faith, kami menerima firman-Mu dengan iman, we will be blessed by your word. kami akan diberkati oleh firman-Mu Tuhan. We will be transformed by Kami your akan word. diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. So help us Karena itu tolong kami Tuhan, to open our eyes, untuk membuka mata kami, to open our ears, untuk membuka telinga kami, to open our hearts, untuk membuka hati kami, and receive your word with faith. dan menerima firman-Mu dengan iman. Oh Holy Spirit, Roh Kudus, just come datang saat ini and anoint every one of us dan here. urapi setiap kami di sini Tuhan. You are free to Engkau move in the bebas. midst of us Bebas bergerak di tengah-tengah kami Roh Kudus, and minister to each of us here. dan layani setiap kami di sini Tuhan. So that as we leave this place, Sehingga setelah nanti kami keluar dari tempat ini, we will not leave empty, kami nggak akan keluar dengan tangan kosong, but we will be so blessed tapi kami akan diberkati berlimpah-limpah by your words oleh firman-Mu, and can be a blessing dan bisa menjadi berkat to the people that surround us. untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Our Holy Spirit come Oh, Roh Kudus nanti datang and anoint me dan urapi kami so that I can speak your words, supaya kami bisa menyampaikan firman-Mu, speak your truth sampaikan kebenaran-Mu with the power dengan kuasa to accomplish what you want to accomplish. untuk mencapai apa yang Kau mau kami capai And Tuhan. all this we pray Dan semuanya kami doakan in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. And everybody say, Yang percaya katakan Amen, 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 amen. So just now we see from 1 Peter chapter 1 verse 8 and we talk about that joy. Tadi kita udah baca 1 Petrus 1 ayat 8, kita bicara tentang sukacita, saudara ya. The Greek word for that joy is kara. Kata Yunani dari sukacita adalah kata kara. So what does it mean? It means it's a natural reaction to the word of God, whether promised or fulfilled. Arti dari kata kara atau sukacita ini adalah reaksi natural dari pekerjaan Tuhan, apakah itu dijanjikan atau sudah dipenuhi. That means it's a natural reaction. Ini adalah reaksi natural. We all have feelings. Semua kita punya perasaan, We all have emotions. semua kita punya emosi. So if something happened to us, Kalau selalu terjadi di hidup kita, we'll have reaction. kita punya reaksi. Isn't true? Betul ya saudara ya? Very simple. Sangat mudah. If suddenly I give Pastor Timothy a slap, Kalau saya tiba-tiba tampar Pastor Timothy, so what do you think will be his reaction? apa yang jadi reaksi dia kira-kira saudara? What do you think will happen to him? Apa yang terjadi sama dia? He was shocked. Dia pasti kaget. What happened? Apa yang terjadi? Then next reaction Yang kedua saudara, in him is he will become very angry, dia akan marah besar saudara. right? Betul? Then the next one, Dan yang berikutnya, he may give me one punch, dia mungkin pukul saya balik. right? So it's a natural reaction. Itulah reaksi natural saudara. When something happens to you, Kalau selalu terjadi di hidup kita, whether good or bad, baik atau buruk, you will have a reaction. kita pasti punya reaksi. You will have a response. Kita pasti punya respon. Just quote you another example. Satu contoh lainnya, You know, Pastor Timothy Pastor Timothy have been serving very hard for these past few days. udah melayani dengan keras selama beberapa hari terakhir. So tonight, Malam ini, after the night service, setelah ibadah malam, I guess he will be very tired, dia akan capek sekali. like me. Iya, sama kayak saya. But when he enter his home, Ketika dia masuk rumah, he look at his lovely wife, you know, Angel. dia udah lihat istri yang sangat dia kasih, yang cantik, Angel. Then Angel will come to him Dan Angel datang ke dia, and hug him memberikan pelukan, and sayang. dan sayang-sayang, And then massage. dan dipijat-pijat. So, so what do you think his reaction will be? Kira-kira reaksinya apa, saudara? What do you think? Kira-kira apa reaksinya? He will happy, right? Senang ya pasti ya, saudara. He Ya. will feel joy, right? Pasti ada sukacita ya, Yeah, he will feel so loved, right? merasa dicintai gitu ya. Alright, the inside feeling coming out already, right? Oh, di dalam berbunga-bunga rasanya. You know, when it's feeling coming out, Kalau udah berbunga-bunga,
there will be also some action. ada aksi biasanya, saudara. Correct? Betul? Yeah, that you will have some action, right? Ada sebuah reaksi di situ. So what will be his action to Angel? Apa kira-kira tindakannya sama Angel? Don't ask me. Jangan tanya Ask her saya. tonight. Tanya dia ntar malam. Yeah, maybe give a kiss, or maybe just give a hug. Mungkin dicium, dipeluk balik, saudara. Yeah, because we all human beings. Karena kita semua manusia, We are built with emotion, itu diciptakan dengan perasaan, with feelings. dengan emosi. So when things happen to us, Kalau selalu terjadi dalam hidup kita, there will be reaction. pasti ada reaksi-reaksi. There will be a response. Ada respon. Am I right? Betul ya saudara ya? Yeah. I guess some of you here Makanya beberapa saudara di sini that are feeling quite down right now. mungkin merasa agak berat saat ini. You're having anxiety. Punya kekhawatiran. You are anxious about something. Saudara khawatir tentang sesuatu. That's why you don't have that joy. Makanya saudara nggak punya sukacita tersebut. Even when you come to service, Sekalipun saudara datang we ibadah, sing that song. kita nyanyi lagu tadi. But the thing is, you don't feel like singing. Tapi saudara nggak merasa pengen nyanyi Or sebetulnya. even you open your mouth. Saudara buka mulut bahkan. Yeah, you say joy, joy, joy. Oh sukacita, sukacita, You know that sukacita. but you don't have. Tapi nggak ada rasanya. Because your mind is filled with a lot of things. Karena pikirannya penuh dengan segala macam hal. A lot of challenges, Dengan masalah-masalah, problems tantangan that you need to deal with. yang saudara harus hadapin. So therefore, you don't have that joy. Saudara nggak punya sukacita tersebut. You don't have that reaction. Saudara nggak punya reaksi tersebut. When your heart don't feel have that joy, Kalau saudara nggak merasakan sukacita itu, during your worship, dalam penyembahan, there's no expression of joy. nggak ada ekspresi sukacita. Because you say clap hand, Suruh tepuk tangan, raise out your hand, angkat tangan, but the thing is, you don't feel like it. saudara nggak ngerasa pengen lakuin itu. Because of this thing, because of many challenges in your life, have robbed your joy. Karena banyak tantangan tuh udah mencuri sukacita kita. It can be your family problems. Bisa aja masalah keluarga, It can be your work problem. masalah pekerjaan, It can be people problem. masalah orang, It can be family problems. bisa masalah keluarga, It can be your business problem. masalah usaha, Or many things. banyak banget masalah. That's why most of the time, Makanya seringkali you don't have the joy kita nggak punya sukacita of the Lord. yang dari Tuhan. Am I right to say that? Betul ya saudara ya? Yeah, I mean, I also experienced that too. Saya pun sering merasakan itu. All right. So the next one I want to say, Yang berikut yang saya mau sampaikan you know, saudara, what is the biblical joy? sukacita yang alkitabiah All right, is a natural reaction to the work of God, whether promised or fulfilled. adalah reaksi natural dari pekerjaan Allah, apakah dijanjikan ataupun sudah dipenuhi. That means the biblical joy Karena itu sukacita yang dari Tuhan, dari is alkitabiah actually a reaction and response to the work of God adalah sebuah reaksi atau respon dari pekerjaannya Allah for each of you, untuk setiap kita, whether it's promised or fulfilled. dijanjikan ataupun sudah dipenuhi. For example, Contohnya, just call you example one, right? You know, I'm a missionary, saya seorang misionaris contohnya saudara. all right? I raise fund, Saya cari dana, all right? menggalang I dana. have my concern Saya pasti punya because of, kekhawatiran saya. of financial concern. Saya punya kekhawatiran soal keuangan juga pasti. Yeah, I always pray that God give me enough or more than enough so that I can, go to Philippines, go different country to serve. Saya minta Tuhan tolong penuhi kebutuhan ini supaya saya bisa melayani berbagai negara di Filipina dan So negara lainnya. imagine if every time I think about this, Kalau setiap kali saya pikirkan hal ini, I will not have joy, saya nggak punya sukacita. right? Betul ya saudara ya? But the thing is, Tapi saudara, yeah, I know saya tahu the Lord is going to bless me. Tuhan akan berkati saya. I know that Lord is going to provide me. Tuhan akan mencukupkan saya. So my natural response Makanya reaksi natural saya is joy. adalah sukacita. And my reaction Dan reaksi saya is to serve the Lord Adalah- with love and with joy. melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan kasih. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin saudara. All right. So it's a natural response. Ini adalah respon natural. Let me tell you the truth, my friends. Biar saya sampaikan kebenaran. The Lord is going to do something wonderful in your life. Tuhan akan lakukan hal yang indah dalam hidup setiap kita. And then therefore you will have that joy. Makanya kita bisa punya sukacita tersebut. You know, in the Bible, Di firman Tuhan, we always say that rejoice, rejoice. Again, we must rejoice. kita bilang bersukacitalah, bersukacitalah, harus bersukacita. And we know that actually is Paul commanded us to rejoice Itu Paulus yang meminta kita untuk bersukacita senantiasa. and rejoice always. Bersukacita senantiasa. But the thing is, he's not asking you to rejoice, rejoice, rejoice. Tapi dia nggak paksa saudara untuk sukacita, sukacita, sukacita. You get me?
Yeah, you mean to have joy, to have joy, to have joy. Oh, harus punya sukacita, harus punya sukacita, harus punya sukacita. Anything happen, to have joy, to have that joy. Oh, ada masalah, tantangan, harus sukacita. Pokoknya harus sukacita, harus sukacita. The more you do this, Semakin saudara lakukan ini, you don't have the true, real joy. semakin saudara nggak punya sukacita beneran. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. Yes, He commanded us to rejoice, to have the joy. Dia perintahkan kita untuk punya sukacita. But how to have it? Tapi gimana mendapatkannya? Yeah, it's actually to reflect the work of God. Adalah untuk merefleksikan pekerjaannya Tuhan. To always reflect what God has promised us. Apa yang Tuhan sudah janjikan buat hidup kita. To reflect what God has blessed us. Untuk merefleksikan apa yang sudah Dia berkati untuk hidup kita. And reflect, who God is. Untuk merefleksikan siapa Tuhan. Then you sesungguhnya. have a joy. Maka saudara bisa punya sukacita. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin. Amen? Amin. Amen? Let me quote you, let me share with you my personal testimony. Biar saya bagikan kesaksian pribadi saya, saudara. Alright? Yeah. Sometimes I serve, I'm very tired. Kadang-kadang saya melayani, saya capek sekali. Yeah, sometimes I go overseas alone and I'm serving, I'm very tired. Saya melayani ke luar negeri dan saya lelah sekali. Right? So sometimes I have some challenges as well. Saya punya tantangan kadang-kadang. But when I always think about my wife, Tapi setiap kali saya pikir istri saya, I will have the joy. saya punya sukacita. Yeah? Right? So when just give her a call, Telepon dia aja, they say, dear, how are you? gimana kabar kamu sayang? You are full of joy. Kamu akan penuh dengan sukacita. Because why? Kenapa? Because you think of her. Karena memikirkan dia. You think about his love for you. Memikirkan cintanya buat saudara. You think about his care, her care. Perhatiannya. Then you have joy. Maka saudara punya sukacita lagi. Amen? Amin? Yeah, so same thing. Sama. In a life, same thing. Dalam hidup sama. You will go through a lot of ups and downs. You will go through a lot of challenges and situations. Kita ngalamin naik turun, tantangan, banyak situasi ini dan itu. But your mind, if keep on, thinking about God and His promises, you will have that joy. Kalau kita terus pikiran Tuhan dan janji-janjinya, kita akan punya sukacita itu. Alright, so this is one. Then you see the next one, we talk about glorious joy. Nah, kita mau lihat apa itu sukacita yang penuh kemuliaan. There are different kind of glorious joy. Ada beberapa tipe dari sukacita yang mulia. Okay, this joy is different from secular joy. Sukacitanya beda sama sukacita yang sekuler ya, saudara. Alright, the secular joy is, if I drink, I go pub and drink, I womanize, I gamble, I find that joy. Kalau saya mungkin minum-minum, saya cari main cewek, kita judi, itu mungkin dapat sukacitanya dunia gitu. Yeah. Or even I want to go I need to go to Paris, to buy Prada, Gucci, whatever it is, branded brand, it give me that joy. Oh, kalau saya mau jalan-jalan ke Paris, belanja barang-barang mewah, Prada, Gucci dan lain-lain, itu membuat saya punya sukacita. Or yesterday, Pastor Timothy introduced me to one restaurant. I can't remember what is the Sate restaurant. Senayan. Senayan. When I eat the food, I feel with joy. Oh, mungkin kalau saya makan makanan tuh saya rasanya sukacita gitu ya. Yeah, bagus, very nice. Bagus, Yeah, enak banget gitu ya. Yeah. So it feel with joy. Ya, sukacita mungkin It rasa give me happiness. memberikan kebahagiaan. I was very happy. Saya senang sekali. But that is not glorious joy. Tapi itu bukan sukacita yang penuh kemuliaan. Because the glorious joy is all about God. Karena sukacita penuh kemuliaan itu mengenai Tuhan. So let's take a look at it. Saudara mesti lihat yang ini. So there are many. Ada banyak. But because of today, karena waktu yang I terbatas, just share 3. saya bagikan 3 aja. So what is joy is all about. Ya, supaya saudara tahu apa itu sukacita The sesungguhnya. first one, the joy is joy of salvation. Yang pertama adalah sukacita keselamatan. That means in other words, Dengan kata lain, when you know ketika saudara tahu, that you are safe, saudara diselamatkan. when you know Ketika saudara when you tahu, know that you are you have eternal life, saudara punya hidup yang kekal. when you know you have the eternal relationship with God, Saudara punya hubungan yang kekal bersama dengan Tuhan. it should bring you joy. Harusnya ini membuat kita sukacita. So do you experience that joy right Apakah now? saudara mengalami sukacita ini secara rutin? When we talk about joy of salvation, when we talk about salvation, Ketika kita bicara tentang keselamatan, many of us you think, oh, that's many years ago. oh kita mungkin pikir itu udah dulu, Oh, during my bertahun-tahun lalu. kids. Waktu saya masih kecil. So therefore, there's no joy of salvation. Sekarang udah nggak ada lagi sukacita itu. But every time if you think Tapi padahal setiap kali kita pikirkan, about you are
saved. You're a sinner saved by grace. Kita semua adalah pendosa diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. It will give you the joy. Itu harusnya memberi kita sukacita yang baru. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin. Alright? And the eternal relationship with God. Dan ada hubungan yang kekal dengan Tuhan. You also talk about the eternal home. Ini bicara tentang rumah yang abadi nanti. This is not our home. Ini bukan rumah kita. We are in the world, Kita ada di dunia, but not of the world. tapi bukan dari dunia ini. You know, our home is eternal home. Rumah kita adalah rumah yang abadi nanti. And the eternal home is the perfect home. Dan rumah itu rumah abadi yang sangat sempurna. It's a glorious home. Rumah yang penuh kemuliaan. No war, no tear. Nggak ada perang, nggak ada sakit penyakit. So this is the joy of salvation when we think about that. Inilah sukacita keselamatan kalau kita pikirkan itu. Can you say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. You know why, all those people, when they preach the gospel, Kalau orang-orang tuh beritakan Injil, they are willing to die for Jesus. ada orang-orang yang siap mati buat Yesus. Even in the New Testament church. Bahkan di gereja perjanjian baru, saudara. Why they are so daring? Kenapa mereka begitu berani? One of the things I tell you, Satu hal yang saya mau sama-sama saudara. because they have the joy of salvation. Karena mereka punya sukacita keselamatan. They know that they are saved. Mereka tahu mereka diselamatkan. They have eternal relationship with God. Mereka punya hubungan kekal sama Yesus. They will go back with the Lord forever. Mereka akan kembali bersama dengan Tuhan selama-lamanya. And they look forward for that. Dan mereka siap-siap memandang pada situ. So there's the joy of salvation. Itulah sukacita keselamatan. So therefore, my friends, Karena itu Bapak Ibu Saudara, it's my prayer inilah doa saya. that the Lord will restore the joy of salvation in you. Tuhan akan kembalikan lagi sukacita keselamatan dalam hidup kita semua. Number two, Yang kedua, saudara. when I talk about joy of deliverance, Yang kedua adalah sukacita pembebasan. that means, in other words, Dengan kata lain, we were once, we are in the kingdom of darkness, kita mungkin ada dalam kerajaan kegelapan. but we are rescued, Tapi kita diselamatkan to go into the kingdom of light. untuk bisa masuk dalam kerajaan terang. We are delivered. Kita dibebaskan. We are no more in the kingdom of darkness. Kita nggak lagi dalam kerajaan kegelapan. We are kingdom of light. Kita ada dalam kerajaan terang. This should give you a joy. Ini harusnya menjadi kita sukacita. Can you say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. Yeah, amen. Amin. Yeah, like I say, all of us here, actually, Indonesia, I personally feel like Singapore is one of very blessed country. Saya percaya Indonesia sama kayak Singapura itu adalah negara yang diberkati sekali. Because you look at other countries, Kalau saudara lihat negara lain, they are worse than your and worse than us. itu jauh lebih buruk dibanding saudara dan kami. There's one country, Ada satu negara, I will not say the name, saya nggak sebut namanya, because now there is happening right now. masih terjadi sampai hari ini. There's a fight between the government army Ada peperangan antara tentaranya pemerintah and the revolution dan army. dan ada tentara revolusi. Yeah, why the revolution army rise up? Kenapa ada tentara revolusi yang bangkit? Because they cannot agree, what the government army is doing. Karena mereka nggak setuju apa yang dilakukan sama tentara dari pemerintah. And they know that as long as the government, government army in charge, Kalau selama tentara kerajaan ini, selama tentara negara ini terus memegang kontrol, they know that the country have no future. negara ini nggak punya masa depan. Imagine if you are in this country, Kalau saudara di negara itu, bayangkan bagaimana what saudara. will you look forward? Apa yang saudara bisa harapkan? You look forward to be delivered, Saudara pasti berharap untuk dibebaskan, to be controlled, supaya nggak to be dikontrol, controlled by this government army. supaya nggak dikontrol oleh tentara dari negara ini lagi. Imagine if once you have been delivered, Bayangkan kalau saudara dibebaskan, you have a freedom, saudara punya kebebasan penuh, kemerdekaan, they will feel of joy. akan penuh dengan sukacita pastinya. So likewise, Ya tentu sama, saudara. we are no more under the bondage of the devil. Kita nggak lagi dalam ikatannya iblis. We have been delivered from the Satan's kingdom. Kita udah dibebaskan dari kerajaannya setan. So when you think of that, Kalau saudara pikirkan itu, you should be filled of joy. saudara harusnya penuh dengan sukacita. The next one, Yang berikutnya, saudara, we talk about the joy of God's presence. adalah sukacita tentang dari hadiratnya Tuhan. Yeah, because we know that if the Lord is always with us, no matter what happens, Kalau Tuhan selalu bersama kita, apapun yang terjadi, it should give you the joy. harusnya memberi kita sukacita. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin. Yeah. So every time when you think that God is with you, it should give you a joy. Kalau kita pikirkan, oh Tuhan selalu ada dengan saya, itu harusnya memberi kita sebuah sukacita. No matter what situations, Apapun situasinya,
It will give you the joy. pasti akan terus memberikan sukacita. So how to have the joy? Jadi bagaimana supaya memiliki sukacita ini? There are so many things, Banyak hal, big and small, besar dan kecil, that rob our joy. yang coba mencuri sukacita kita. Can you agree with me? Betul ya saudara ya? Right? Alright. Let me show you a key Saya mau tunjukkan satu aja kunci saudara, to have that joy. untuk punya sukacita itu. Today, if you forget all my message, Kalau saudara hari ini lupa semua just pesan saya, remember this key. cuma ingat satu kunci aja, It will help you ini akan membantu saudara to have that joy, untuk bisa memiliki that inexpressible and glorious joy. sukacita itu, sukacita yang tak terkatakan dan mulia itu. What are they? Apakah What itu? is? Apakah itu? Let's turn to first. The key, to the joy is faith. Kunci dari sukacita adalah iman. First Peter chapter 1 verse 8. Di 1 Petrus 1 ayat 8 tadi, He said, though you have not seen him, you love him. sekalipun kamu belum melihat dia, kamu mengasihi dia. Let's talk about faith. Itu bicara soal iman. And even though you do not see him now, you believe in him. Sekalipun kamu belum lihat dia sekarang, tapi kamu percaya sama dia. Maybe you don't see Jesus, you still believe. Enggak lihat Yesus tapi tetap percaya. Let's talk about faith. Itu bicara soal iman. And then you are filled with an inexpressible and glorious joy. Dan akhirnya kamu dipenuhi dengan sukacita yang tak terkatakan dan mulia itu. And because of the faith, Karena iman itu, you love him. kita mengasihi dia. Because of faith, Karena iman, you believe what he say. kita percaya sama dia. Because that faith, Karena iman, you have that joy. kita punya sukacita. The background of this first Peter chapter 1 verse 8 Latar belakang dari 1 Petrus ayat 8 ini is this group of Peter's audience. adalah jemaat-jemaat yang Petrus sedang khotbah sama mereka. Actually, they were facing trials. Mereka sedang menghadapi banyak tantangan, saudara. They have a lot of challenges. Mereka punya kesulitan-kesulitan. But yet they have that faith Tapi mereka punya iman to love Jesus. untuk mengasihi Yesus. They have that faith Mereka punya iman to believe Jesus. untuk percaya sama Yesus. Even though they haven't seen them, Sekalipun belum haven't seen him, melihat Yesus secara fisik, and they have that joy. tapi mereka punya sukacita itu. So it tells us one thing, my friend, Ini menceritakan satu hal, saudara that semua. faith is the key to have that joy. Iman adalah kunci untuk punya sukacita tersebut. Let's look at this lyrics by this Michael Card. Kita mau lihat lirik lagu dari yang ditulis oleh Michael Card. He said that to hear with the next one, Next not one, this one. Okay, to hear. All right. Slide Yes. berikutnya tadi. Okay. Here he say, to hear. What is faith is all about? Is to hear from my heart, with my heart, to see with my soul, to be guided by a hand I cannot hold, to trust in a way that I cannot see. That is what faith must be. Untuk mendengar dengan hatiku, untuk melihat dengan jiwaku, untuk dituntun dengan tangan yang aku tidak bisa pegang, untuk percaya jalan yang aku belum bisa lihat, itulah iman yang sejati. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. That means the more faith that you have, Semakin banyak iman yang kita miliki, we know faith is we should grow our faith. kita harus mengembangkan iman kita tentunya. The more faith that you have, Semakin banyak iman yang kita miliki, the more joy that you will have. semakin banyak sukacita yang saudara akan miliki. Faith is the key Iman adalah kunci to unlock the joy. untuk membuka sukacita. Can you take out your key? Kalau saudara bisa keluarkan kunci If you saudara, have your key with you, saudara punya kunci rumah, kunci mobil, boleh take out. dikeluarin, diangkat yes, saudara. just take out. Yeah, have a key, house key, car Kunci key. rumah, kunci mobil, Just take out. Yeah. Yeah, yes, just take out. Can boleh all of you dikeluarin take out? saudara, pegang saudara. Well, now everybody don't have a key. Sekarang orang udah nggak pakai kunci. Car key also can. Kunci yang pakai kartu juga boleh. Just take out. Yeah, Digital yes. kan. All right, bro. Okay, all right. Okay. I take it. Yes. This is the key. Inilah kunci. It's just like your faith key. Ya, inilah kunci iman kita. Do you know when you accept Jesus Christ, Kalau saudara udah terima Yesus, we are all saved by grace and His faith. kita diselamatkan karena iman. And that faith is given to everyone. Ya, kita diselamatkan karena iman dan kasih karunia, dan iman ini sebenarnya diberikan sama kita semua, saudara. But the problem is, Tapi masalahnya adalah, do you want to use that faith? apakah saudara mau pakai iman yang dikasih ini? I believe all of you here, Saya percaya semua saudara di sini, or almost everyone here, atau sebagian besar saudara di sini, you have used that faith saudara pasti pernah pakai iman ini given by God, yang diberikan sama Tuhan, and to believe Jesus that died for your sin 3 days later,
rose again, and then go to heaven. Yeah. Went to heaven. Untuk percaya bahwa Yesus sudah turun ke dunia, mati di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. You have used the key Saudara sudah pakai kunci iman itu sebelumnya to receive the gift of salvation. untuk menerima hadiah keselamatan. Christian walk Kehidupan Kristen is about faith journey. adalah mengenai perjalanan iman. You want to have that joy, Saudara mau punya sukacita itu, same thing, you have used that key. saudara supaya kunci yang sama They're given to all of you. yang diberikan pada saudara semua. The problem is, Masalahnya adalah, do you want to grow apakah in your saudara faith? mau bertumbuh dalam iman saudara? The problem is, Masalahnya adalah, do you want to use that key to unlock, the gift of joy? untuk membuka hadiah dari sukacita ini, hadiah sukacita ini. Amen. Amin, saudara. If you remember, if you use that key Kalau saudara pakai kunci ini and then you unlock it, untuk membuka, this gift is from God, hadiah ini tuh dari Tuhan. because God wants you to be joyful, Karena Tuhan mau saudara bersukacita. and He want to give you that gift. Dan Tuhan mau berikan hadiah itu sama So saudara. all you need to do is unlock, Jadi yang saudara perlu lakukan adalah buka kuncinya. and then let the gifts Dan biar let the joy hadiahnya, sukacitanya pop up keluar, and overflow berlimpah-limpah, and fill you. dan memenuhi saudara semua. Can somebody say Yang amen? percaya katakan amin, saudara. Amen? Amin. Amen? Yes. You know the key, the joy is not just a little bit joy. Dan sukacita ini bukan sukacita dikit-dikit, saudara. It's not half. Bukan setengah. It is not just full, Bahkan bukan cuma penuh, but it's overflow. tapi berlimpah-limpah, saudara. So do you want Apakah saudara mau the joy that the Lord has given to you? sukacita yang Tuhan sudah berikan sama saudara semua? If you want it, you must believe. Kalau saudara mau, saudara harus percaya. You know, you say this, okay? So just like I say, joy is a natural reaction to the work of God, whether promise or fulfill. Tadi saya bilang bahwa sukacita ada reaksi natural dari pekerjaan Tuhan, apakah itu dijanjikan ataupun sudah dipenuhi. As you believe Saat saudara percaya, that you are safe, saudara sudah diselamatkan, you truly believe you are safe, saudara yakin saudara diselamatkan, you will have the joy of salvation. saudara akan punya sukacita keselamatan. Not just know, Bukan cuma tahu, but you really believe tapi yakin you have the salvation, bahwa saudara sudah punya keselamatan. you have that eternal life, Saudara punya hidup yang kekal. you have that eternal relationship with God, Saudara punya hubungan yang kekal bersama dengan you have Tuhan. that eternal home that waiting for you. Saudara punya rumah yang kekal yang menunggu saudara. You will fill with joy of salvation. Saudara akan penuh dengan sukacita keselamatan. As you believe, Ketika saudara percaya, the Lord has a power to deliver you Tuhan mampu membebaskan saudara and help you in your situations. dan menolong Anda dalam situasi-situasi Anda. Whether sicknesses, Apakah sakit, bondage, keterikatan, sin, dosa, challenges, tantangan, you will have the joy of deliverance. saudara akan punya sukacita kebebasan, saudara. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. If you believe Kalau saudara percaya, God is be with you, saudara, Tuhan akan bersama dengan kita. you will have the joy of God's presence. Tuhan, kita akan punya sukacita dari hadiratnya Tuhan. Because you know, Karena kita tahu, but sometimes you don't believe. tapi kita kadang nggak percaya. You're facing your life challenges and problems. Kita menghadapi masalah, tantangan hidup. You don't believe God is with you. Kita nggak percaya Tuhan bersama dengan kita. And therefore, Dan anxiety, makanya kekhawatiran, worry, pemikiran-pemikiran, depression, depresi, everything come in. semua mulai masuk. At the end, you have no feeling. Akhirnya nggak ada rasa lagi. But the thing is, if you believe Tapi kalau saudara percaya that God is always be with you bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, in your heart, di dalam hati kita, you will able to be an overcomer. saudara bisa menjadi pemenang dalam Tuhan. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara. You must know, Bible this say the joy of the Lord is our strength. Firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. So you believe that God saved you, you believe God has delivered you, you believe God is always be with you. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita, dan selalu menyertai kita, Your natural reaction reaksi natural kita is filled with joy. adalah penuh dengan sukacita. And then your action Dan tindakan-tindakan kita, is a joy, is an expression of joy. ekspresi dari sukacita juga, saudara. And the first expression of joy Dan ekspresi pertama dari sukacita is smile. adalah senyum, It's happy. adalah senang, saudara. You can see from your face. Bisa lihat dari mukanya. If I ask this brother, Kalau saya tanya dengan saudara Are you kita happy? ini, apa kamu sukacita, bahagia? imagine, I'm happy. Kalau saya jawab begitu, saya Do bahagia. you feel a joy?
Kamu punya True joy. sukacita? Saya punya sukacita. Is it a true happy? Apakah ini sukacita beneran? No, right? Tentu saja tidak. How many of you here watch football? Berapa dari sini saudara nonton bola? Most of guys, I don't know. Soccer. Iya, Yeah? bola ya. Ah, Sepak bola. Okay, don't listen. Okay, let's say international national football team. Ketika tim nasional Indonesia Okay, you watch the final World Cup final, saya lagi nonton World Cup Piala Dunia terakhir. and then one of your player score. Salah satu pemain bolanya itu bikin gol gitu ya. How will you feel? Apa yang kita rasakan, saudara? Oh, go. Oh, No, right? You will joy. Yeah, go. pasti teriak-teriak, saudara. Or you kiss one another, hug one another. peluk kanan kiri. Yeah, you want go. Oh, gol. Happy? Sukacita? No, right? Enggak, saudara. It will feel so much. Pasti penuh banget rasanya. It will come out. Akan keluar. You know, there will be expression. Ada ekspresinya. You know, but besides smiling, Bukan cuma senyum, laughing, ketawa. you call for celebration. Oh, ada perayaan. You find that the energy will come. Ada energi yang keluar. Right? Betul, saudara ya? Yeah. So that is very important. You must have that faith. Itu yang perlu kita miliki. Iman itu yang kita perlu punya. Let's look at Martin Luther's his quote. Can I have the worship Musik team boleh come maju up? ke depan. Kita akan baca quote dari Martin Luther, kata-kata dia. All right. You say this. But if you possess faith, your Kalau- heart can't do otherwise than love for joy in God and grow free, confident, and courageous. Okay. Yeah. Ya, kalau kamu punya iman, hatimu nggak bisa melakukan yang lain dari bersukacita, tertawa, bahkan begitu merasa bebas, yakin dan berani. For how can the heart remain sorrowful and dejected when it entertains no doubt of God's kindness to it and of his attitude as a good friend with whom it may be unreservedly and freely enjoy all things? Karena bagaimana hati itu bisa sedih dan merasa tertolak ketika dia benar-benar nggak punya keraguan lagi atas kebaikan Tuhan kepadanya dan sikapnya sebagai sahabat terbaik di mana dia bisa tanpa batas menikmati segala hal bersama-sama. So actually here what Martin Luther suggests, Apa yang saya Martin Luther sampaikan di sini? say that possessing true faith, that means Memiliki- once you have a true faith, it will bring you joy, freedom, confidence, and courage. Memiliki iman sejati itu memberikan saudara kebebasan, keyakinan, keteguhan. Because it removes the doubts about God's kindness, positions as a trustworthy friend. Karena ini membuang setiap keraguan-raguan tentang Yesus sebagai Tuhan yang bisa dipercaya dan sahabat kita. So with this unshaken faith, Dengan iman yang tidak tergoyahkan ini, so you can find happiness. saudara bisa temukan kebahagiaan. You can find freedom Tuhan, saudara bisa temukan kebebasan, saudara. with your relationship with God. Dengan hubungan sama Tuhan. That fostering a heart Karena ini membuat hati kita that is not so burdened by sorrow and doubt. yang nggak dibebani oleh ketakutan, keraguan, kekhawatiran, saudara. Can somebody say amen? Yang percaya katakan amin, saudara.